Plama Developers Limited, Mangalore presents Plama Icon Residential Complex having 80 apartments ranging from 5-bedroom to 2 and 3-bedroom flats built on a prime location in Bikarnakatta, Kulshekar. Facilities available: spacious visitors lounge with marble, granite flooring, 2 automated elevators, telephone with Centrix facility connection to all apartments, security, society room, recreation hall and lobby, reticulated gas connection, children play area with landscape garden, health club with gym, steam bath and sauna bath facilities, CCTV IP camera based security system provision to all apartments, firefighting system with firefighting equipment. Upcoming project Plama Mall at Bikarnakatta, Kulshekar. Contact Plama Developers Limited, SL Towers, Buns Hostel Circle, Mangalore. फुडें आमी कितें जातलें हांव तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना, पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्यार आमी ताचे सारकी जातले हांव म्हूण जाणा. समाधान देबिरांतीन जतने राहू आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या वांजलान बरयल्या देवाच्या जिवीत उतरांकां दिव्या. दासो शब्द भाग्यवंत अखबार बरे कुशीन मनशा जन्म देदल्यो देवथाणी मनशा सल देदल्या वेळारम शेतडले सर्वकाळार अर्गानी हुकला फावो जावनासा ससना जा ससना. गंभीर आणि पवित्र मिसासो साखरेस भेटोंक आसतना आमी समेत माया मोगान आनी खऱ्या भावार्थ्या आत्मीय रितीन देविरांतीन उबे रावया. तो आतां आमचे समेत तपासून सरस्पर देव बापाक समाधानाचो आनी एकवटाचो साखरबीज भेटयता. Reverend Deacon Noel Lewis, who by the grace of God is to be ordained as a presbyter or priest today. Brothers and sisters, this day let us all put our hearts and minds and souls together and entreat God to send His Holy Spirit and fill this candidate to priesthood, Noel Lewis, and make him perfect in virtues, in holiness, and in heavenly wisdom. Every candidate to priesthood is a firstborn. We are making an offering of a firstborn to God. The whole congregation tells God, look, we have brought this candidate, this person. Noel is Christmas. It indicates the birth of Jesus Christ, the incarnation. We have brought here Noel Louis Samash. And we pray to God to bless him with the Holy Spirit. Fill him with all the graces necessary, kripa, with all the graces, that he becomes perfect in God's grace as of priesthood. Weak and sinful one is the mediator for the completion of this commandment. Bagi bagi asa desa
മരുവും തവനിലയത്തിൽ കർത്താവേ ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ പാർക്കുമവൻ നിൻ പരിപാ ഗിരിതന്നിൽ ജീവിപ്പോനും ധാർമ്മികനും ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ. Holy Ghost unto the ages of ages and for പുണ്യപ്രദനാകും നീ മാത്രം കാണാമൂർത്തി ദേവേശ ധൂർത്താത്മജനെ പോലിവനെ കൈക്കൊള്ളുക കൃപജെ ഈവനിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Thy priest shall put on righteousness and glory, thy righteous. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಮಾತೆಯಾದ ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳ ಮತ್ತು 12 ಪವಿತ್ರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹಾಗೂ 40 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುತಾತ್ಮರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾರದ ಸಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂತ ಥೋಮಸರ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರವೂ ದಿವ್ಯವೂ ಆದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ನೋಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಂದೆಂದುಗಿರುವಂದ ಮಾಡು. ഉണ്മയിലൊന്നാമൃത്വത്തിൻ തുതി മഹിമാവുന്നതിയതി of God most high, you will be called on that day as praise of Lord forever. Hallelujah. आपल्या नावावर बी येतील मी मोकरता मुनशात जेसाचा तडा बरी. हालेलुया. अद्यांतल्या जडांबरी तो वाटता बारक्युमोर. जे भोगसाने चिरगात शिक्षक बघाते साखतांच्या जिणे आणि सुटकेपासून जावदी आणि आमची काकोळकर. ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವ ಪುರೋಹಿತರ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈಗರ್ಜಿಯ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರಧಾನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗರ್ಜಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪಾದ್ರಿಯಾಗುವುದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. देवाक पयल्या अर्घ दिता. कित्याक देवान जें कितें सांगलें, जें देवान आज तें जारी केलां. कितें आड येयल्यार तें ताका रावूंक तें साज जावन येयलां. देवाच्या खुशये प्रमाणे आज देवान म्हाका ह्या बेसाक विसला आनी हाका म्हाका आपयलां. आज पयल्यान देवाक अर्घ दिता. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ.